अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ज़रा सी बात, रिटन बाय शाज़िया अल्ताफ़। ज़रा बेटी जाओ, ज़रा पंजीरी बना के ले आओ, मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है। नफीसा बेगम ने कमरे से ही नई नवेली बहू बेगम को आवाज़ दे डाली। नई नई दुल्हन थी, इस रिश्ते को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। वो सादतमंदी से जी कहकर किचन में जा पहुंची थी। नादिया जब घर में होती थी तब वो अक्सर खुद ही अपने और उसके लिए खाना पका लिया करती थी। दोपहर के लिए बिरयानी या फिर आलू गोश्त का सालन इन्हें थकावट का एहसास ना होता था। 3-4 रोटियां डालना कौन सा जान जोखों का काम है, ज़रा सा तो काम है। मगर अब जब बहू आ गई थी, किसी काम को हाथ लगाने को जी नहीं चाहता था। अपने बेड से, अपने कमरे और अपने इकलौते बेटे से बेइंतहा मोहब्बत महसूस होने लगी थी। ज़ारा होगी कोई 20-21 साल की मोटी मोटी आंखों वाली लड़की। पहले पहल तो दिल को बहुत भाई थी। सिकंदर को भी ज़ारा बहुत पसंद आई थी, मगर कहा भी तो क्या, जैसी आपकी मर्ज़ी। हालांकि इस लड़की को देखकर ही सिकंदर का हाँ कहने को दिल किया था, मगर सिकंदर खासा सियाना बंदा था, चुप ही रहा। अब नफीसा बेगम दुल्हन ब्याह कर ले आई थी। बड़े अरमान थे दिल में, सो पूरे हुए। अब इम्तिहान लेने को जी चाहता था। दिल करता कि हर वक्त अदालत लगी हो और ज़ारा मुजरिम ठहरे, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हर जुर्म उसी पर साबित हो। बस ऐसी जालिम तो वो कभी भी ना थी, मगर अब अचानक से मजाज बदल गया था। मजाज का क्या है, वो तो कभी भी बदल सकता है। मौसम की तरह नए नए पकवान खाने को दिल चाहता। नई से नई डिश, सफाई सुथराई का खास ख्याल रहने लगा। मक्खी घर में नज़र ना आए, कहीं बैठने की गुस्ताखी तो दूर की बात है। वो ऐनक लगा कर सफाई सुथराई चेक करने लगी। ज़ारा आहिस्ता आहिस्ता हलकान होती महसूस होती थी। भाग भाग कर जैसे तंग आ गई थी। सालन हर बार ताज़ा बने, रोटी तवे से उतर कर सामने आए तो किसी करीबी आतिश फशा के अंगारों पर सिकी हो तो जायका दोबाला हो जाए, वगैरह वगैरह। भले मानसों की औलाद थी, माँ भी उसकी मासूम सी लगती थी। ये भी ऐसी ही होगी। शाइस्ता को उन्होंने मासूम समझ लिया था। हालांकि ससुराली खेल तो उन्होंने भी डट कर खेले थे। वो अच्छी खासी सियानी खातून थी। ये अखलाक वाली बात तो बात की थी, अब थक गई तो अखलाक वाली हो गई, ये और कहानी है। नफीसा बेगम ने पंजीरी भरी दोपहर में बनवाई थी। अल्लाह, नादिया तो इस शिकर दोपहर में पानी का गिलास भी ना ला कर देती थी। वो भी नफीसा बेगम खुद ही उठकर पी लेती। ले नादी, पानी पी, हलक सूख गया होगा। वो भी कभी पी लेती तो कभी साइड पर रख दें कह देती। अपनी बेटी जो थी, अरे कहाँ वो और कहाँ ये, उन्होंने सोचा और ज़ारा की पुश्त देखने लगी। नादिया वाली बात नहीं है इसमें, मेरा दामाद भी तो लाखों में एक है। उफ़, कितना प्यारा बच्चा है। नादी बच्ची भी तो खूब है। खुश होके पंजीरी खाने लगी और अगली फरमाइश का भी सोच लिया था। कोई मुश्किल सी चीज़, कोई बहुत थकान देने वाला खड़े होकर पकाने वाला खाना मैं सोचूंगी कि किस किस खाने को मेरा जी चाहता है कि मैं खाऊं। उन्होंने तय किया, बिस्तर पर लंबी लेट गईं। एक तो ये चैनल्स इतने हैं कि काम की कोई भी बात यहाँ नहीं होती, और नागिन वाला ड्रामा, उसे देखकर तो बच्चों को हंसी आ जाती है। नागिन का मेकअप, नागिन का शोहर, बच्चे, फरमाइशें, उफ़, हंस हंस कर पेट में दर्द हो जाता था। बकौल नादिया के, अम्मा ये कौन से ज़माने की बात हो रही है, कहाँ हो रहा है ऐसा, कहाँ होता है ऐसा, पता नहीं कौन देखता है ये सब। हम नागिनों के पीछे बीन बजाए फिर रहे हैं। ये बीन और सांप का खेल कब ख़त्म होगा, दुनिया कहाँ से कहाँ जा पहुँची है। माँ बेटी हंस हंस कर थक जाती तो ख्वाब बुनने लगती। सुनहरे नाजुक धागे, सुनहरे ख्वाब। प्यारा सा ख्वाब तो नहीं है, मगर ख्वाब की तरह गुजार देने को जी चाहता है। ख्वाब तो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, ज़रा सी ठेस लगे तो टूट जाते हैं और दिल बच्चों की तरह रोता है। मगर ये ज़िंदगी है, इसे गुजारना तो है। नादिया रुखसत हुई। एक ख्वाब था कि अपने घर की हो जाए। वो ब्याह कर ससुराल चली गई थी। नफीसा बेगम की बैठे बैठे आंखें नम हो जातीं। वो महफिलें याद आने लगती जिन्हें उन्होंने और उनकी नादी ने मिलकर सजाया था। अभी नई नई बात थी, नया नया गम था, सो अब गम गलत होने लगा था। अब घर की भाग दौड़ संभालने का वक्त था और वरना राजधानी गई पानी में। नादिया ने आज सुबह ही आने को कहा था। नफीसा बेगम का बस चलता तो आंखें बिछाती।
کل ہی انہوں نے زارا کو گھوڑی والی سوئیوں کا ذائقہ تازہ کرنے کے لیے پرانے سامان سے سوئیوں والی گھوڑی نکلوائی زارا سے اور لگی سوئیاں بنانے کا طریقہ سکھانے۔ بھئی مجھے وہی ذائقہ پسند آتا ہے سوئیوں کا، اور نہیں تو کیا یہ پیکٹوں والی سوئیاں اور بند ڈبے کی کھیر۔ وہ بڑی ٹیڑھی کھیر ثابت ہو رہی تھی زارا کے لیے، مگر صبر کرتے بھی وہ نڈھال ہو ہی گئی۔ سکندر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ امی کو سمجھائے گا اور گھوڑی پرانے سامان میں واپس رکھوا دے گا۔ اگر پھر بھی امی اپنے اٹل ارادے سے نہ ہٹیں تو پھر وہ گھوڑی ہی غائب کر دے گا۔ کون امی کو آدم کے زمانے کی گھوڑی بنا کر دے گا؟ زارا کو لگتا تھا کہ وہ ٹائم مشین میں بیٹھی ہے اور وقت اسے بہت پیچھے لے گیا ہے۔ ٹائم مشین کو نفیسہ بیگم اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر رہی تھیں۔ بہرحال نفیسہ بیگم آج بہت خوش تھیں۔ بیٹی داماد کی آمد کی وجہ سے دل باغ باغ تھا۔ دوسرا بہو کی لگامیں کسنے کی بھی خوشی تھی۔ انہوں نے کچن میں آ کر خاصا تھکا دینے والا مینیو سیٹ کیا تھا۔ زارا نے صرف قورمہ، بریانی، رائتہ اور سلاد بنایا تھا۔ باقی دسترخوان طرح طرح کے پھلوں اور 2 میٹھوں سے سجا ہوا تھا۔ موڈ خراب تو ہوا تھا مگر کلاس بعد میں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جواد اور سکندر ملک کی سیاست میں الجھ گئے تھے۔ دونوں ماں بیٹی اپنے مشترکہ کمرے میں گئی تھیں۔ نادی کا منہ لٹکا لٹکا سا تھا۔ نفیسہ بیگم نے کریدا تو پتہ چلا کہ ساس محترمہ کو ہر چیز ہر وقت تازہ بنوانے کی بیماری ہے، اور دوسرے سل بٹے کو تو گویا نادی کے گلے میں ہی باندھ دیا گیا ہے۔ یہ پیسو، یہ کاٹو، یہ موٹا موٹا ہاتھ کے ہاتھ پیس کے لے آؤ۔ نادیہ بے حد تھکی تھکی سی لگ رہی تھی اور یہ نظر کرم صرف اسی کے حصے میں آئی تھی، ورنہ باقی بہویں تو آزاد تھیں۔ نفیسہ بیگم کو بڑا غصہ آیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہے شاید بڑھیا، میں نے بیٹی بیاہی ہے، کوئی نوکرانی نہیں۔ جاتے جاتے داماد جی سے کہا تو نہیں مگر اگلے روز ساس صاحبہ کو مناسب الفاظ میں سمجھانے کا ارادہ ضرور تھا۔ صبح ہی صبح ناشتہ کرنے بیٹھی تب نادیہ کا ہی خیال آیا تو برتن اٹھا کر خود ہی کچن میں آئیں اور زارا سے کہنے لگیں کہ اس گھوڑی کو اٹھا کے واپس کباڑ میں ڈال دو، بلکہ لاؤ میں ہی رکھاتی ہوں۔ زارا سمجھی کہ سکندر نے سمجھایا ہوگا، مگر سکندر کے کہنے سے پہلے ہی وقت نے بڑی اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا۔ اس دن نادیہ بڑے اچھے موڈ میں تھی۔ نہ امی، اب تو میری مرضی ہے کہ سل بٹی پہ پیسوں یا پھر نہ پیسوں۔ باہر نکلے دانت خاصے حوصلہ افزا تھے۔ ایک ذرا سی بات تھی، شکر ہے کہ جلد ہی نفیسہ نے سمجھ لی تھی، ورنہ دیر ہو جاتی۔ ختم شد۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔